taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus pa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus pa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Sige mga kaigsunan, mag-ampo ta. Gamhanan og langit no namong Dios, tini mga taknaa. Unas tanan pasayloa kami Ginoo sa amo nga mga kalapasan. Aron angayan og takos ang amo nga mga paghangyo pinaagi nining mga pag-ampo. Aron nga kami Ginoo mahiangay diya sa imong atubangan. Nga mangayo kami ning mga taknaa sa kahibalog kaalam. Aron ang mga lesson nga among paminawon makahatag kanamog kaluag sa among mga panghunahuna o among ma-apply
ang mga topic o mga unod ni ining mga lesson nga among pinaagi ni ini Ginoo, pinaagi si mong alagad Pastor Beliber nga magatagik ni ini kami makasabot ug amo kining ma-apply sa among pagkinabuhi ning naghinapos nga mga kapanahonan. Daghang kayong salamat nga imong ginatubag Ginoo kining among mga pag-ampo pinaagi ni Hesukristo ang among manluluwas. Amen. Mga pinangga kong kaigsunan, welcome no sab ning laing yugto no sab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahan ay pinaagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suheto karon mga kaigsunan nagkanayon the divine wisdom, ang langit nung kaalam. Pero sa di pa ta mo padayon sa unahan, gusto na kong ipibalo kaninyo nga karong Sabado kauban ko ninyo dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church, Pagadian City. Usbon ko, Datagan, Pagadian City. See you here mga kapamilya. Tanang mga nagkanait ng mga lugar sa nagkanalaing mga dapit sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, Pikalawag, magkita ta ninyo dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church, Pagadian City. Balik na sa itong suhito mga kaigsunan, the divine wisdom, ang langit nun nga kaalam. Ang atong memory text, makita na to sa Proverbs chapter 8, verse 22. Nagkanayon mga kaigsunan na ito mabasa, the Lord possessed me at the beginning of His way, before His works of old. Ato masabtan mga kaigsunan nga kini nga pagkapunto dinhi, this is a wisdom appeared again. Kaalam nga naghisgot na pod. All the book of Proverbs is talking about wisdom. Now, sa Proverbs chapter 1 verse 20 and 21, ang pulong wisdom, ang wisdom was personified as a woman that cries out. Nagasinggit, nagapatugbabaw siyang tingog sa mangitngit nga dapit sa masaba nga lugar. So imo makit-an mga pinangga ko mga kaigsunan nga kini nga verse nagpasabot nga ang wisdom is a truth which you need to insist. Kay kamatuoran siya, dapat imo siyang ipahibalo, imo siyang isulti mga kaigsunan. Ato masabtan nga sa western side of the world, what they call wisdom is their cultural practices, their tradition. Kung unsay tradition o culture sa kalugar, para kanila, that is the wisdom of the place. But no, it is against the Bible. Because what the Bible says, the wisdom or the truth, what the Bible says, is a universal truth. What is truth here is the same truth here on the other side of the universe. The truth is consistent and constant and could not be changed. And that is a biblical truth. Now, one time when Jesus was here on earth, He was asked by Pilate, "Are you the truth?" Yang ipangtan sa Kristo, ikaw ba ang kamatuoran? Then Jesus answered, sumala pa sa John chapter 18 verse 37, matud pa na Jesus Christ, matud pa na everyone who is of the truth, hears my voice. Ang bisan kinsa nga naa sa kamatuoran, dapat maminaw sa kuang tingog. Now, atong masabtan mga kaigsunan, how Jesus Christ is introduced as the truth, the way, and the life, and the wisdom of God. Giunsap siya pag-introduce ni King Solomon. Pinagi siyang Book of Proverbs. Atong tunan mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa Proverbs chapter 8, verses 1 to 21, it's a very long verse. I hope nabasa na ninyo mga kaigsunan. Importante kayo ang wisdom nga makabot na tong tanan. O kining nga baong mga bersikulo naghisgot about the wisdom of God that was already there before the creation. The fact, the creation was done because of the wisdom of God. Pinaagi sa kaalam sa Dios mga pinangga ko mga kaigsunan. The wisdom or the knowledge of God was there at the creation. The creation was so perfect because the wisdom was there and it was perfect. Gimension po sa Proverbs chapter 8 verses 1 to 21 that the wisdom, like for example, left out her voice, call, speak, opening lips, mouth, lips, words, something like. So imo masabtan that wisdom must be communicated. Ang wisdom kinahanglan ipasabot, kinahanglan i-transmit, ipahibalo ang wisdom mga pinangga ko mga kaigsunan. And we should know about the wisdom. Igalag mga pinangga ko mga kaigsunan. In Deuteronomy chapter 32 verse 4, the wisdom there is referring to the Lord. Now,
imo makita that the Lord and the wisdom was or were together at the creation. Kauban sila sa paglalang, mga pinangga ko mga kaigsunan. Now, if the wisdom of God was already there before the foundation of the world, there's no reason nga dili nato siya gamiton karon ang maong kaalam. This is the most original, the most antique wisdom. Pinakakaraan nga wisdom mga kaigsunan. That is even the foundation of the world. That is even the creator of the world. So that is the wisdom. So we need to have this wisdom, mga pinangga ko mga kaigsunan. Ato masabtan mga pinangga ko mga higala, o ato maaninaw pagayo, nga ang sa Proverbs chapter 8, verses 22 to 31, naghisgot na po mga pinangga ko mga kaigsunan, og relasyon sa Lord as the Creator and the wisdom. So how is the wisdom and the Lord the Creator are related to each other? Okay? Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, inyong basahon, they are in parallel. That the wisdom and the Lord are the creators. Sila ang nagalalang mga pinangga ko mga kaigsunan. And I would like to tell you, there is also a strong emphasis on the divine origin of wisdom. Sama pananglitan mga kaigsunan sa maong verse chapter 22 to 31, verses 22 to 31, ato masabtan mga kaigsunan nga dunay word gaghisgutan dinha that the first word nga gilitok mga kaigsunan is the Lord. The tetragrammaton YHWH, the Lord, who is said to have begotten wisdom. So there are two words. The Lord has begotten the wisdom. Now, try to understand what is or who is the wisdom whom the Lord has begotten. Sa laing version sa Hebrew mga kaigsunan, the word kana meaning translated as possessed. Sa verse 22 na, as possessed by. Okay. So mo makitaan mga kaigsunan, it has a connotation begetting rather than creating. So, the wisdom was not created. It was begotten. It was begotten by the Lord. It was not created. There's two different things. From the word begotten, there is a great difference between the begotten and the word creation. Creation meaning from nothing to something out from the power of someone. Okay? Samtang ang bigatin mga kaigsunan was the privilege to have. Nakabaton siya, pribilehiyong nakabaton siya ni ana. Now, another word nga masabtan nato sa Proverbs chapter 8 verse 22, it was mentioned, the word here, beginning. Beginning. The same Hebrew word, reset, was pronounced and used by Moses in Genesis chapter 1 verse 1 that in the beginning, God created the earth, the heavens and the earth. Ang Genesis chapter 1 verse 1, ang reset dito was focused on the act of creation, the things that were created. But different from the Proverbs 8:22, that the beginning here was focused or related to God Himself as the truth and as the wisdom. So yung makitaan karon din mga kaigsunan that the nature of God is wisdom. So sometimes malibog ka. Wisdom, ways, wisdom, ways, truth, God, they are just. Imo masabtan nga maurebot pasabot ni maalamon Solomon. Now, wisdom therefore is situated in time even before the creation of the universe. Wa pa matukod ang kalibutan naa na ni nga wisdom. Again, balikon nako. Kung kini nga wisdom mga kaigsunan, wa pa man di matukod kalibutan, nag-exist naman di ay ni. So it is very safe to use this wisdom to acquire and achieve this wisdom. In other words, to have wisdom that originates in us is not wisdom at all. It is foolishness. What the author would like to say, we are nothing when it comes to wisdom. We are so much dependent
of that wisdom that has existed even before the creation. That's what we call the everlasting wisdom. Kaalam nga walay katapusan, mga pinangga ko, mga kaigsunan. We need to learn. That wisdom is the light. We need to walk in that light. It is a light of our path. That's what King Solomon said. Kahayag na sa itong dalan nga pagalaktan ang maong wisdom. If we don't avail and acquire that kind of wisdom, I would like to tell you, mga kaigsunan, parihata sa usa ka tawo nga naglakaw diha sa kangitngit. Jesus is the wisdom of God. We need to have Jesus Christ. He is the light. We need to have Jesus Christ as the light. Kinahanglan nato si Kristo bilang kahayag, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Another thing, masabtan nato sa chapter 8 verses 30 and 31. Naghisgot, mga kaigsunan, og rejoicing in the creation. Now, kalimtan sa nato ang Proverbs. Let's focus on Genesis 1. Masabtan nato nga sa Genesis 1, makita nato sa first step in creation, it was pronounced by God that God saw it was good. Verse 4. Sa verse 10, na po siya gibuhat, it was good. Kutob siyang gihimo, iyang gitawag, og it was good. Finally, sa verse 31, gitawag niya og very good. Kanang pulong good din ha, mga kaigsuonan. Sa Hebrew, it contains the idea of enjoyment. Enjoyment, and it also implies relationship. Because you cannot enjoy if you are not related to each other. Ang mga mananap, related sila sa ilang masika mananap. Ang mga tanom, the whole environment. Ang tao mismo was related to someone. Ang Diyos mismo was related to His creatures. Related siya sa tao. And there was a fellowship that happened during that time. At it was a rejoicing in the creation. And that's what we would like to understand from the writings of Solomon, that there was wisdom rejoicing. Proverbs chapter 8 verse 30 and 31. Atong basahon, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Chapter 8 verse 30 and 31. Then I saw the craftsman of his side. I was filled with delight day after day, rejoicing always in his presence. The I here is referring to the wisdom. Sa point ni Malamon Solomon, the I here is referring to the wisdom. The wisdom here was upon the side of the craftsman. The wisdom here was upon the side of the Creator. Who was with God in the creation? The wisdom. According to Paul, who is the wisdom? 1 Corinthians 1:24, the wisdom of God is Jesus Christ. So, kining atong leksyon karon nag-pre-announce about the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pre-announcement, mga kaigsunan, about the existence of Jesus Christ as the wisdom. They were in a happy relationship, rejoicing with each other. Sa ato pa, nalalang ang kalibutan with the good relationship, enjoyment, partnership. Gwapo ang ilang kalipay sa pag-create sa kalibutan. That's why, sa pagtapos sa tanan, mga kaigsunan, you know the story. Sa Genesis chapter 2, verses 2 and 3, nga pagkatapos sa unong kaadlaw niya buhat, sa ikapito kaadlaw, ang Diyos may pahulay, nagbalaan, ug nagpanalangin. The completeness of the rejoicing of the creation was done in the Sabbath day. Busa, mga pinangga ko, mga kaigsunan, according to Dr. Gerhard Hazel, mga kaigsunan, one of the professors of in Andrews University, matud pa niya, following the pattern of the Creator, he too may look back upon his finished work with joy, pleasure, and satisfaction. In this way, man may rejoice not only in God's creation, but also in his responsible rulership, not exploitation over creation. Ang gasulat si Gerhard Hazel,
in Kenneth A. Strand, The Sabbath in Scripture and History, Review and Herald Publishing Association, 1982, page 23. Now, buti pasabot, nalipay ka, dili lang sa kaysa creation. Nalipay pagyud ka sa Creator, o sa iyang pagdumala kanimo, mauna ang rejoicing of the wisdom and the craftsman nga nagkuyog mga kaigsunan. Usbo na kong basa, ha? Then I was beside him as a master craftsman, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in his inhabited world, and my delight was with the sons of men. So, bantayan ninyo, ha? The wisdom and the Lord, their rejoicing was with the sons of men. Sa ato pa, ang tao, dili kay sa creation lang siya usbon ko, malipay. Apil sa Creator, siya magmalipayon mga kaigsunan. Now, usa may atong mga pagpanglantaw ini karon. Ang Proverbs chapter 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ang Proverbs chapter 8, 31, 32, 33, and so forth, ang primerong 6 verses o ang katapusang 6 verses, imong makitaan mga kaigsunan, pariha sila og practical application about wisdom. By contrast, the intellectual knowledge about wisdom, wisdom's pre-existence, nga kini nga wisdom, usmon ko, na didto na ning daan sa wala pa matukod ang kalibutan. This wisdom was already there even at the creation. This wisdom is certainly deep. Lalong kini mga kaigsunan. But in the Bible, the truth must be pointed as the wisdom. Ang kamatuoran, mao ang pagailhon nga wisdom. And only Jesus Christ can give us the truth. Si Kristo lang ang makahatag kanatog kamatuoran mga pinangga ko mga kaigsunan. Now, if we go to Proverbs chapter 8 verse 32, imong makitaan that there are the preceding words there, blessed, blessed. Naghisgot og mga bulahan. Now, in rejoicing, there is blessedness. Di ba tinuod? Yes, it's true, mga kaigsunan. Pero gi-emphasize din nga blessed, number 1 nga blessed. Blessed is the action. Ha? Ang proposition was the action. Blessed are those who keep my ways. Ato milabay ito natunan nga ways are the commandments of God. Blessed are those who keep my ways. So, the word blessed there is in action. Sama sa gilitok po sa Psalms 119 verses 1 and 2, naghisgot mga kaigsunan that blessed are the undefiled who walk in the law of the Lord. So, pariho sila. Ambot pasabot. Bulahan ang nagalakaw sa balaod sa Dios, bulahan ang nagatuman sa dalan sa Dios. So, kana nga pagkabulahan, nag-emphasize og action. Pero sa Proverbs chapter 8 verse 34, naghisgot mga kaigsunan, og usak ka blessed as an attitude. Attitude of what? Attitude of listening. Because according to King Solomon, blessed is the man who listens to me. Me referring to the wisdom. Bulahan ang tao nga nagapaminaw sa kaalam. Kini nagpasabot mga kaigsunan nga dili lang kay igo lang kang maminaw. Dili lang kay doon na kay gwapong attitude, nindot nga attitude sa kaalam on how you regard the wisdom. But you need also to keep. That's why in Luke chapter 11 verse 28, matod pa ni Jesus Christ, blessed are those who hear the word of God and keep it. Bulahan kadto nagapaminaw sa pulong sa Dios o nagatuman. So imong masabtan, yung gani kag blessed mga kaigsunan, put pasabot happy. Dili ka pwedeng mag-rejoice ka sa binuhat sa Dios, mag-rejoice ka sa Dios nga maglalalang, dili pwede nga magmalipayon ka, mahimo kang bulahan mga kaigsunan, because you are violating the law. No.
Blessed because you are keeping the law. Malipayon ka, kinagtuman ka sa balaod. Ang awit nagkanayon, there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Walay laing pamaagi mga kaigsunan nga magmalipayon ka kang Kristo kundili maulang ang pagtuman o pagsalig nimo. Higalag mga kaigsunan, si Sister White nag-comment siya sa Ellen White sa My Life Today, page 162, matod pa niya, Christ's life points out the true source of happiness and how it is to be attained. If they would be happy indeed, they should cheerfully seek to be found at the post of duty, doing the work which devolves upon them with fidelity, conforming their hearts and lives to the perfect pattern. So, asa lang ka magmalipayon? Kang Kristo lang. If you have Jesus Christ, you will be happy. When you believe Jesus Christ, you will be happy. He is the wisdom of God. If you listen to the wisdom of God, who is Jesus Christ, who has the pre-existence of the world, then you will be happy and you will be blessed. Happiness can be an elusive thing, I would like to tell you that. Kung gusto ninyong gukuron ang kalipay, ang rejoicing, ang enjoyment, managa na sila mga kaigsunan sultihan tamo. Why? Because what you think as happiness are the things that are manifested in the world. You are not after that happiness that comes from the wisdom. And that wisdom is no other than but Jesus Christ. Si King Solomon, mga kaigsunan, dati, nanguha siya kalipay sa babay, sa mga babay, 700, 300 ang asawa, 700 ang kabit. Tama ba? Dito siya naghuwag kalipay. Pero mga kaigsunan, finally, nasabtan ni King Solomon nga vanity is all vanity. Asa dapat magkuha og kalipay? From the wisdom. Kaya kung magkuha kag wisdom gikan kang Kristo, mga kaigsunan, I would like to tell you, tanang kalipay will just be added unto you. Mao na giingon ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Joy and happiness will just be added. That must be our priority, to have and attain the wisdom. Have Jesus Christ as the wisdom of God, and we can have everything, including joy and happiness. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, I want to appeal to you that according to Proverbs, the book of Proverbs, chapter 9, you read it, verses 1 to 6, 13 to 18, masabtan nimo mga kaigsunan, nga duha lang ang hangyo ni maalamon Solomon. Either to have wisdom or to have foolishness. Ana lang mga kaigsunan. You have to choose now. Kanang duha, symmetrical ug kanang duha. Ang prausbon ko og imong tan-awon mga kaigsunan ang Proverbs chapter 9 1 to 6 og ang Proverbs chapter 13 verse 18, dunay difference ang wisdom ug ang kabuang mga pinangga kong kaigsunan. Sa chapter 9 verses 1 to 3, naghisgot nga ang kaalam, nagapabarog siyang balay. Nagapalig-on siyang haligi. Unsa pa? Nagapatindog sa kalig-on sa yahang balay, unya nagapakaon mga kaigsunan. Whereas sa Proverbs chapter 9 verses 13 to 16, verse 13, the woman fully is loud. She is undisciplined without knowledge. Sabaan ang babay nga walay kaalam. She sits at the door of her house on a seat that the highest point of the city. Maglingkod lang siya, calling out to those who pass by, who go straight on their way. Let all who are simple come to her, she says to those who lack judgment. Stolen water is sweet. Food eaten in secret is delicious.
Di manghatag og pagkaon, di manghatag og tubig mga kaigsoon, manghambog lang. Mao na ang kabuang. Ang kabuang, mangistorya nga, dako kog yuta, dako kog balay, dako kog kwarta, giswerte kong negosyo, pero kung nanagan itabangonon sa buhat sa iglesia, mangyugpos, maginanaw lang. Mo nang mga buang. Na mga amutan, magbagutbot, pero paistorya ha, dagko kay panalangin. Mo nang mga buang. Pero ang mga maalamon, nagapalig-on siyang balay, nagapalig-on siyang baruganan, nagatigom og pagkaon, nagapakaon sa mga tao, sa to padili dalo. Mga pinangga ko mga kaigsunan, in other words, wisdom brings humility to everyone. Whereas, foolishness, nagahatag og pagpagarbo sa kinabuhi. Wisdom comes only to one who becomes like a child, who feels the need to grow. That is why, nag-example ni Kristo ang mga gagmayng kabataan. Dahil kung dili ka mahisama ng gagmayng mga kabataan, dili ka kasulod sa gingharian sa mga langit. Ang wisdom maminaw, ang tinuod nga wisdom mga kaigsunan, mo acknowledge, mo recognize sa everlasting wisdom nga nag-pre-exist ng daan sa wala pa matukod ang kalibutan. Mo recognize sa wisdom nga didto sa panahon sa creation. Why the devil was trying to introduce evolution theory? Because in the evolution theory, maguba ang wisdom of God, mga kaigsunan. Kabalo ba mo nga through evolution, guba ang creation? Kung guba ang creation, guba ang wisdom of God. Kung guba ang wisdom of God, guba si Jesus Christ bilang the wisdom of God. Including the Sabbath, guba. Kung atong ipadako ang evolution, mga kaigsunan. Evolution actually is not found in the Bible. It cannot be supported by the wisdom of God. Ang naa sa evolution theory, kalibog, kagubot, kaguliyang sa utok. In other words, if you have the wisdom of God, you will have peace of mind.
Magamputa mga kaigsunan. Dalay ko bala na mga Diyos, daghang salamat nining takna sa pag-broadcast karon. Panalangin ni intaw ng mga pulong na nalitok, among magkinabuhian. Makabago sa mong kasing-kasing og kinabuhi. Magatambal sa mga balatian sa mga naminaw karon. O maghatag ka na magdugang giya og kadasig. Magapanalangin kaunta sa mga naminaw. Nagatanaw ni nga programa. Sa tanan nga nagasuportar ni nga ministries. Ug ang tanang mga volunteers imong panalanginan. Tanang mga katawhan imong tibok naong sa yuta nga nagasimba kanimo sa ilang papulay sa kinatibuk-ang family sa Seventh-day Adventist Church nga ilalom sa pagdumala sa General Conference imong panalanginan. Kining tanan na magitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.